Muy bien, sin más demora vamos entonces a dar la palabra al hermano Rodney. Adelante, hermano Rodney. Graça e paz, irmão Elias Devay, prazer estar com vocês nesta sala, neste ambiente para esse seminário. Gracias y paz, hermano Elías Devay. Es un placer estar con ustedes en la sala para dar secuencia a este seminario. Várias barreiras estão sendo quebradas nesta noite, do dia... Varias barreras están siendo quebradas en esta noche, en este do dia día, 30 de julho de 2020. en el 30 de julio de 2020. A primeira barreira do idioma. La primera barrera es la del idioma. Eu quero agradecer por estar aqui com o irmão Abel Morales, que vai ser um instrumento de Deus para quebrar essa barreira. Yo quiero agradecer por estar aquí con el traductor, que va a ser el instrumento de Dios para quebrar esa barrera, esa primera barrera. A segunda barreira é geográfica. La segunda barrera es geográfica. Estamos quebrando essa barreira pela tecnologia. Estamos quebrando esa barrera a través de la tecnología. Pelo uso inteligente da tecnologia. Por el uso inteligente de la tecnología. Estamos também quebrando a barreira do isolamento social promovido por essa pandemia. También estamos quebrando la barrera del aislamiento social promovido por esta pandemia. Então eu quero dizer a todos os irmãos nesta noite. Entonces yo le quiero decir a todos los hermanos en esta noche que o que nos une é maior do que aquilo que ameaça a nossa unidade. Que lo que nos une es mayor que aquello que amenaza nuestra unidad. Somos um povo internacional. Somos un pueblo internacional. Multinacional. Multinacional. Multirracial. Y multirracial. Mas nesta noite, nesta live, nós somos um único corpo. Pero en esta noche y en este vivo, nosotros somos un único cuerpo. Aqui não somos brasileiros, argentinos, bolivianos. Aquí nosotros estamos como brasileros, argentinos, bolivianos. Nós somos cristãos. Nosotros somos cristianos. E Cristo nos une em um só corpo. Y Cristo nos une en un solo cuerpo. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar neste ambiente virtual, mas desfrutando de uma comunhão real. Yo agradezco a Dios por estar en un ambiente virtual disfrutando de una comunión real. Agradeço à União Sul-Americana pelo convite para esse importante seminário. Agradezco a la Unión Sudamericana por la invitación para este importante seminario. E eu estou aqui com uma missão não muito fácil. Y yo tengo una misión no muy fácil, para eso estoy aquí. Sim, estudarmos Romanos 9. Sí, estudiar con ustedes Romanos 9. E substituir o pastor Davi Paes Silva. Y sustituir al pastor David Paes Silva. O pastor Davi Paes Silva, por mais de 25 anos, tem sido um grande amigo, tutor, pastor e pai para mim. El pastor David Paes Silva, por más de 25 años, ha sido un gran amigo, pastor, padre y doctor, ¿falou? Tutor. Y tutor. Eu desejo, nesta noite, pedir a todos que continuem orando pela vida do pastor Davi. Yo deseo pedirles a todos que continuemos orando por la vida del hermano David. E pela vida da sua esposa, a irmã Alexandrina. Y por la vida de su esposa, la hermana Alejandrina. A irmã Alexandrina necessita de um milagre para sair do hospital. La hermana Alejandrina necesita de un milagro para salir del hospital. Seu quadro de saúde é extremamente frágil. Su cuadro de salud es extremadamente frágil. E delicado. Y delicado. Mas nós precisamos crer que um santo de joelhos. Pero nosotros precisamos creer que un santo de rodillas. Ele enxerga mais longe que um filósofo na ponta dos pés. Él consigue ver más lejos que un filósofo en la punta de sus pies. Agostinho de Hipona diz que a fé e a razão caminham juntas. Agustín de Hipona dice que la fe y la razón caminan juntas. Mas a fé vai mais longe. Pero la fe va más lejos. Então precisamos ter fé nesse momento e pedir a Deus um milagre na vida da irmã Alexandrina. Entonces necesitamos tener fe en este momento y pedir un milagro de Dios en la vida de la hermana Alejandrina. Amém. Amén. Querida igreja,
existe um termo técnico na ciência da interpretação. Querida iglesia, existe un término técnico en la ciencia de la interpretación. O termo é hermenêutica. El término es hermenéutica. A hermenêutica é um ramo da filosofia e da teologia e de várias ciências, onde nós temos como o estudo a interpretação. La hermenéutica es un ramo de la teología donde nosotros tenemos como centro la interpretación. Está presente nas ciências jurídicas, econômicas, contábeis. Está presente siempre en las ciencias jurídicas, económicas, contables. E vocês sabem a etimologia da palavra hermenêutica? ¿Ustedes saben la etimología de la palabra hermenéutica? Hermenêutica deriva de uma figura mitológica grega. Deriva de una figura mitológica griega. O deus Hermes. El dios Hermes. Na mitologia grega, Hermes era o responsável por interpretar a vontade dos deuses. En la mitología griega, Hermes era el responsable para interpretar la voluntad de los dioses. Os deuses do Olimpo. Los dioses del Olimpo. Zeus, Apolo, Afrodite, Poseidon, Hades. Zeus, Apolo, Afrodita, Poseidón, Hades. Estamos nesta noite para interpretar o texto bíblico. Y estamos en esta noche reunidos para interpretar el texto bíblico. Mas nós não necessitamos de Hermes para fazer a nossa hermenêutica. Pero nosotros no necesitamos a Hermes para hacer nuestra hermenéutica. Não necessitamos da mitologia grega para entender o texto bíblico. No necesitamos de la mitología griega para entender el texto bíblico. Mas nós precisamos do Deus Espírito Santo para compreender o texto bíblico. Pero nosotros necesitamos de Dios, del Espíritu Santo para comprender el texto bíblico. O Espírito Santo é o autor das Escrituras. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. E se ele é o autor das Escrituras, ele é o melhor intérprete delas. Y si Él es el autor de las Escrituras, Él es el mejor intérprete de ellas. Então vamos suplicar ao Espírito Santo nesta noite. Entonces vamos a suplicarle al Espíritu Santo en esta noche que desvende os segredos para nós, os segredos revelados de Romanos 9. Que devele los secretos revelados de Romanos 9. Eu estou aqui com uma missão extremamente difícil. Yo estoy aquí con una misión extremadamente difícil. E sem o Espírito Santo, ela se tornará impossível. Y sin el Espíritu Santo ella se volverá imposible. A melhor definição que eu já encontrei de um estudo bíblico La mejor definición que yo ya encontré sobre la expresión estudio bíblico é a seguinte: es la siguiente. estudar a palavra com outra pessoa Estudiar la palabra con otra persona é como se um mendigo explicasse a outro mendigo onde ele encontrou o pão. es como si un mendigo le explicase a otro mendigo dónde él encontró el pan. Então, diante de vocês está um mendigo, Entonces, delante de ustedes está un mendigo, talvez dizendo a outro mendigo tal vez diciendo a otro mendigo onde encontrar o pão. dónde encontrar el pan. Pregação não é um santo ensinando um pecador. Predicación no es un santo enseñando a un pecador, Ou um justo doutrinando um injusto. o un justo adoctrinando a un injusto, Mas um pedinte, um pecador, pero un pecador procurando mostrar a outro pecador onde encontrar o pão da vida. buscando mostrarle a otro pecador dónde encontrar el pan de la vida. Amém? Amén. Eu quero iniciar com uma frase de Jerônimo de Estridão. Yo quiero iniciar con una frase de Jerónimo de Estridán. Vocês o conhecem? Vocês conhecem esse personagem do 3º e 4º séculos do cristianismo? ¿Ustedes conocen a este personaje del 3º y 4º siglo del cristianismo? Ele foi responsável por traduzir, fazer a primeira tradução da Bíblia dos idiomas originais para o latim. Él fue el responsable para traducir las primeras Biblias del idioma original, de los originales, para el latín.
No final do século IV, início do século V, Al final del siglo IV y a inicios del siglo V, Jerônimo de Estridão empreendeu a dantesca tarefa Jerónimo de Estridán emprendió la dantesca tarea de traduzir a Bíblia para o seu idioma original, o latim. de traducir la Biblia para su idioma original latín. Ele foi um grande tradutor Él fue un grande traductor e com ele nasceu a tradução Vulgata das Escrituras. y con él nació la traducción llamada Vulgata de las Escrituras. E foi Jerônimo que trouxe para o cristianismo o nome transliterado Jesus. Y él fue Jerónimo que trajo para el cristianismo el nombre transliterado Jesús. Yeshua, Jesus, Yeshua do hebraico, Jesus do grego, ele transliterou com J, Jesus. Yeshua del hebraico, Jesús del griego, él lo transliteró con J, Jesús. Muito bem. O termo Antigo e Novo Testamento foram cunhados por Jerônimo de Estridão. Y el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron acuñados por Jerónimo de Estridán. O nome Caveira, Gólgota, traduzido para Calvário, foi uma originalidade de Estridão. Calavera y Gólgota, esas palabras traducidas hacia la palabra Calvario, fue unas palabras que tienen nacimiento en Jerónimo de Estridán. Estrela da Manhã, quando ele estava traduzindo a Bíblia para a versão Vulgata, ele encontrou em Isaías capítulo 14, verso 2, Cuando él encontró en Isaías capítulo 14, versículo 12, y estaba traduciendo desde a la Vulgata, él encontró o termo Estrela da Manhã. el término estrella de la mañana. Estrela da Manhã, eu vou chamar esse personagem de Lúcifer. Estrella de la mañana, y entonces voy a llamar a este personaje Lucifer. Vejam a riqueza que temos nas Escrituras em função desse personagem. Vean las riquezas que tenemos en las Escrituras en función de este personaje. E ele disse essa frase magnífica que eu gostaria que o irmão Abel lesse para nós. A mí me gustaría que podamos leer esta frase magnífica que él escribió. A ignorância das Escrituras. Muito bem. Fique à vontade, irmão Abel. Pode ir, eu faço atrás de você. A ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. La ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Queridos irmãos, como conhecer a Cristo sem conhecer as Escrituras? Queridos hermanos, ¿cómo conocer a Cristo sin conocer las Escrituras? É uma impossibilidade. Es una imposibilidad. A Bíblia é um retrato falado de Cristo. La Biblia es un retrato hablado de Cristo. Não podemos conhecer a Cristo sem conhecer a palavra de Cristo. No podemos conocer a Cristo sin conocer la palabra de Cristo. Quando estudamos a Carta aos Romanos, nós lembramos desse personagem. Cuando nosotros estudiamos la carta a los romanos, nosotros nos acordamos de este personaje. Que personagem é este, irmão Abel? ¿Qué personaje es este, hermano? Martín Lutero. Muito obrigado, irmão Abel. Vamos aqui nos interagindo durante a live, durante o estudo. Vocês já pesquisaram o sentido, o significado do nome Martinho Lutero? ¿Ustedes hicieron alguna vez un estudio para ver qué significaba el nombre Martín Lutero? Guerreiro famoso. Guerrero famoso. Lutero significa alto, famoso. Lutero significa alto, famoso. Martinho é um diminutivo de Martin ou um diminutivo de Marte, o deus romano da guerra. Martín es un diminutivo de Martín, el dios romano de la guerra. E era equivalente ao deus grego da guerra, Ares. Y es un equivalente al nombre del dios griego Ares. Então, quando falamos de Martinho Lutero, estamos falando de um guerreiro famoso. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de Martín Lutero, estamos hablando de un guerrero famoso. Em novembro de 1515, En noviembre de 1515, Martinho Lutero era professor de teologia na Universidade de Wittenberg. Martín Lutero era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. E neste mesmo ano, ele iniciou o estudo da Epístola de Romanos para os seus alunos.
En este mismo año, él inició el estudio de la epístola a los romanos para sus alumnos. Esse estudo foi de novembro de 1515 a setembro de 1516. Ese estudio fue de noviembre de 1515 a septiembre de 1516. E quais foram os resultados do estudo de Carta aos Romanos? ¿Y cuáles fueron los resultados del estudio de la carta a los romanos? Em 31 de outubro de 1517, En 31 de octubre de 1517, Lutero fixou as suas 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg, as 95 teses. Lutero fijó las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg. E aquele ato luterano marcou o início da reforma protestante do século XVI. Y aquel acto luterano marcó el inicio de la reforma protestante del siglo XVI. Quando Lutero fixou as suas 95 teses na catedral da igreja, Cuando Lutero fijó sus 95 tesis en la catedral de la iglesia, seria equivalente hoje a ele utilizar todas as redes sociais disponíveis no nosso mundo. sería equivalente a inutilizar todas las redes sociales disponibles en el mundo. Então, nós devemos ao estudo de Carta aos Romanos o maior Então, movimento religioso desde o Pentecostes. Entonces nosotros le debemos al estudio a los romanos el mayor movimiento religioso desde el Pentecostés. Se os irmãos concordarem, digam aí no chat se vocês realmente concordam com esse pensamento. Si ustedes concuerdan, si ustedes están de acuerdo con este pensamiento, vayan diciendo a medida que va hablando, vayan respondiendo en el chat, si concuerdan con este pensamiento. Vamos agora a um panorama geral de Carta aos Romanos. Vamos ahora a un panorama general de la carta a los romanos. Ahí están interagiendo, hermano. Os capítulos de 1 a interagindo aí. 4. Ok, muito obrigado, meu querido. Os capítulos de 1 a 4, Los capítulos de 1 a 4, nós temos Paulo explicando a necessidade da justificação. tenemos a Pablo explicando la necesidad de la justificación. Ele leva 4 capítulos convencendo não apenas os romanos, mas os brasileiros, os argentinos, os bolivianos, os paraguaios. Él se toma 4 capítulos para tratar de explicar, de convencer, no solo a los romanos, sino a los brasileros, a los argentinos, a los bolivianos, a los ecuatorianos, Americanos, sul-americanos, americanos, asiáticos. sudamericanos, asiáticos. Paulo quer convencer a humanidade que necessitamos de justificação. Pablo quiere convencer a la humanidad que necesitamos de justificación. E essa justificação só vem por meio da fé em Cristo. Y esa justificación solo viene por medio de la fe en Cristo. No capítulo 5, ele demonstra os 7 frutos da justificação pela fé. En el capítulo 5, él demuestra los 7 frutos de la justificación por la fe. Dos capítulos 6 a 8, ele revela a obra soberana e santificadora na vida do cristão justificado. En el capítulo 6 a 8, él revela la obra soberana y santificadora en la vida del cristiano justificado. Então, depois de falar da justificação, ele fala da santificação. Entonces, después de hablar de la justificación, él habla de la santificación. Dos capítulos 9 a 11, ele fala do passado, do presente e do futuro de Israel literal e espiritual. Del capítulo 9 al 11, él habla del pasado, del presente y del futuro del Israel literal y espiritual. Os capítulos 12 a 16, ele passa para uma outra etapa de sua carta. Y de los capítulos 12 a 16, él pasa para una otra etapa de su carta. Ele passa da teologia para a prática cristã, Él pasa de la teología hacia la práctica cristiana, falando de 7 relacionamentos dos capítulos 12 a 13, hablando de 7 relacionamientos de los capítulos 12 al 13, 12 y 13. e dos capítulos 14 a 16, ele fala do relacionamento entre os irmãos na igreja. Y del capítulo 14 al 16 habla del relacionamiento de los hermanos en la iglesia. Muito bem. Quero agradecer aqui o irmão Jorge Granda, o irmão Miguel também, que interagiu conosco, o irmão Marcelo. Gostaríamos de interagir com os irmãos aqui no chat. A mí quiero agradecer al hermano Jorge Granda, al hermano Marcelo, al hermano Miguel, que interactuaron conmigo aquí en el chat.
Então, nesse momento, nós estamos entrando em uma nova sessão do estudo de Carta aos Romanos. Entonces, en este momento estamos entrando en una nueva sección del estudio de la carta a los romanos. Os 3 próximos capítulos, 9, 10 e 11, Los 3 próximos capítulos, 9, 10 y 11, eles tratam tanto da soberania de Deus como da nossa responsabilidade como seres humanos. ellos tratan tanto de la soberanía de Dios como de la responsabilidad, nuestra responsabilidad como Queridos seres irmãos, humanos. os 3 próximos capítulos, eles falam de uma trilogia Queridos hermanos, los próximos 3 capítulos de Romanos hablan de una trilogía. O capítulo 9 olha para o passado e mostra a soberania de Deus da eleição divina. El capítulo 9 mira hacia el pasado y muestra una soberanía, elección divina. O capítulo 10 Soberana. olha para o presente e aborda a responsabilidade humana. El capítulo 10 ve para el presente y aborda la responsabilidad humana. Já o capítulo 11 olha para o futuro, vislumbra o futuro. El capítulo 11 ya ahora vislumbra para el futuro E olha para a bênção universal da salvação. y mira hacia la bendición universal de la salvación. Então, queridos irmãos, o primeiro capítulo enfoca e focaliza a eleição. Entonces, queridos hermanos, el primer capítulo enfoca la elección. O segundo, a rejeição. El segundo, el rechazo. O terceiro fala de restauração. El tercero habla de restauración. Então, essa trilogia, ela abre as cortinas, ela descortina através de um brado de angústia do apóstolo Paulo. Entonces esta trilogía abre las cortinas con un grito de angustia de parte de Pablo. Mas essa angústia, ela se encerra diante de uma palavra de glória, de uma doxologia. Pero esa angustia se encierra a través de una palabra de gloria, de una doxología. Paulo diz que os juízos de Deus são insondáveis Pablo dice que los juicios de Dios son insondables e os seus caminhos são inescrutáveis. y sus caminos son inescrutables. Vamos falar de pontos relevantes que precisamos aprender agora em Romanos 9. Entonces vamos a hablar de puntos relevantes que necesitamos entender en Romanos 9. Primeiro ponto, ele descreve a soberania de Deus na salvação. Primer punto, él describe la soberanía de Dios en la salvación. Fala do fracasso, da culpa e do futuro de Israel. Habla del fracaso, de la culpa y del futuro de Israel. É interessante dizer que Paulo usa agora, em Romanos 9, um recurso que ele utilizou no capítulo 2. Es interesante decir que ahora Pablo va a usar en el capítulo 9 un recurso que él utilizó en el capítulo 2. Um recurso literário chamado diatribe, El recurso literario llamado diatriba, que significa uma crítica severa e mordaz. que significa una crítica severa y mordaz. Uma crítica excessivamente rigorosa, severa. Una crítica excesivamente rigurosa, severa. Na antiga Grécia, era utilizada pelos filósofos. En la antigua Grecia era utilizada por los filósofos. Capítulo 9 fala da promessa que parece ter falhado com Israel físico, mas que se cumpre em Israel espiritual. El capítulo 9 también él habla de la promesa que parece haber fallado en el Israel físico, pero que se cumple también con el Israel espiritual. Agora, eu quero esclarecer um ponto, ou colocar diante de vocês um ponto específico. Ahora me gustaría colocar delante de ustedes un punto específico, Talvez o mais relevante diante da minha incapacidade. tal vez uno de los más relevantes delante de mi incapacidad. Não podemos compreender plenamente todos os textos e versículos de Romanos 9. No podemos comprender plenamente todos los textos o versículos de Romanos 9. Não podemos esclarecer todas as dúvidas sobre a eleição. Nosotros no podemos esclarecer todas las dudas sobre la elección. Eu quero, nesse momento, estilhaçar um paradigma reformista. A mí me gustaría en este momento quebrar un paradigma reformista. Eu acredito que este problema seja sentido apenas no Brasil. Y yo creo que este problema no se sintió solamente en Brasil. Talvez na União Sul-Americana nós não tenhamos esse problema.
Tal vez nosotros en la Unión Sudamericana no tengamos este problema. Eu vou pedir para que o irmão Abel leia esse texto em espanhol que está aqui projetado e gostaria que você acompanhasse também esse texto. A mí me gustaría que usted acompañe ahora la lectura de este texto. No hay excusa para que alguno tome la posición de que no hay más verdades para ser reveladas y que todas nuestras exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdades durante muchos años no es una prueba de que nuestras ideas son infalibles. El paso del tiempo no convertirá el error en verdad y la verdad tiene la capacidad de ser imparcial. Ninguna doctrina verdadera perderá algo por una investigación cuidadosa. O que eu mais admiro no Espírito de Profecia, Lo que yo más admiro en el espíritu de profecía, o que eu mais admiro nos escritos de Ellen White, lo que más admiro en los escritos de Ellen White, é o seu equilíbrio, es su equilibrio, a sua insatisfação em ter a verdade plenamente revelada em sua mente. su insatisfacción de creer la verdad plenamente revelada en su mente. Ellen White acreditava que a luz de Deus, a revelação de Deus, seria sempre progressiva. Ellen White creía que la luz de Dios en su mente sería, en el pueblo sería siempre progresiva. Então, nós não podemos assumir a atitude arrogante e orgulhosa Entonces nosotros no podemos asumir la actitud arrogante y orgullosa, que não temos mais verdades a serem aprendidas e reveladas. que no hay más verdad para que sean aprendidas y reveladas. E precisamos ter humildade de rever doutrinas passadas, Y necesitamos tener la humildad de revisar doctrinas pasadas, porque nós não somos infalíveis. porque nosotros no somos infalibles. E a idade não transforma a verdade, não transforma um erro em verdade. Y la edad o el tiempo no transforma el error en una verdad. Outro ponto. Otro Outro punto, paradigma que precisa ser quebrado. otro paradigma que necesita ser quebrado. E à medida que lermos os textos que serão expostos aqui, que o irmão Abel vai fazer a leitura, A medida que vayamos leyendo los otros textos que los hermanos que nos ayudarán para hacer la lectura, eu gostaria que vocês interagissem aqui comigo no chat. a mí me gustaría que ustedes interactúen conmigo en el chat. Eu gostaria de saber a opinião de vocês relativas a esses textos. A mí me gustaría saber la opinión de ustedes relativa a estos textos. O primeiro está aqui, o irmão Abel vai ler para nós. El primero está aquí, vamos a dar lectura. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Testimonio Queridos para los irmãos. ministros 107. Queridos irmãos, o que o Senhor não pode tolerar? Queridos hermanos, ¿qué es lo que el Señor no puede tolerar? Um povo ou um indivíduo que pensa conhecer toda a verdade. Un pueblo o un individuo que piensa que tiene el conocimiento de toda la verdad. Vamos ver o outro texto. Vamos a ver otro texto. Cuando el pueblo de Dios está tranquilo y satisfecho con la iluminación actual, podemos estar seguros de que Él no los favorecerá. Vejam, outro conceito que precisa ser revisto. Nós não podemos Vean. estar tranquilos e satisfeitos com a luz que possuímos. Vean, otro concepto que precisa ser revisado es que nosotros no podemos estar tranquilos con la luz que poseemos. E o último texto, irmão, Y el último texto, una mera profesión de fe en Cristo, un jactancioso conocimiento de la verdad, no hace cristiano a un hombre. muito Hechos de bem. los Apóstoles 2:55. Muito bem. Então vamos falar agora de Romanos capítulo 9, são 33 versículos. Muy bien, entonces vamos a hablar ahora de Romanos capítulo 9. Son 33 versículos. Não vamos esquecer que Romanos 9 é um dos textos mais complexos de toda a Escritura. Nosotros no vamos a olvidar entonces que Romanos 9 es uno de los textos más complejos de la Escritura. Tom Wright, Oi? um dos principais estudiosos do Novo Testamento da atualidade, Tom Wright,
uno de los principales estudiosos del Nuevo Testamento de la actualidad, ele disse que estudar a carta aos Romanos, él dijo que estudiar la carta a los Romanos, o capítulo 9, el capítulo 9, é como mexer em um ouriço cheio de espinhos. es como tocar un erizo lleno de espinas. Então vamos, com a graça de nosso Pai Celestial, ler os textos sagrados desta importante carta, desse importante capítulo. Entonces vamos a leer los textos sagrados de esta importante carta, de este importante capítulo. Irmão Abel, por favor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Então, Paulo passa da exultação final do capítulo 8 Entonces Pablo pasa de la exultación final del capítulo 8 para uma profunda tristeza no começo do capítulo 9. para una profunda tristeza en el comienzo del capítulo 9. O grito de alegria de Paulo no capítulo 8 El grito de alegría de Pablo en el capítulo 8 se torna em soluço de compaixão e choro no capítulo 9. se torna digno de compasión y llanto en el capítulo 9. Assim é a vida do cristão, assim é a minha vida, a sua vida. Así es la vida del cristiano, así es mi vida, así es tu vida. Podemos estar alegres agora, em outro momento tristes. Podemos estar alegres ahora y en otro momento tristes. Com Paulo não era diferente. Con Pablo no ocurría algo diferente. Muitos judeus olhavam Paulo como um inimigo. Muchos judíos entendían a Pablo como un enemigo. Ele fechava sinagogas e abria igrejas. Él cerraba sinagogas y abría iglesias. Era um ex-fariseu. Era un ex fariseo. Talvez um dos poucos ex-fariseus daquela época, Tal vez uno de los pocos ex fariseos de aquella época, como Nicodemos e José de Arimateia. como Nicodemos y José de Arimatea. Os seus compatriotas o viam como um traidor da fé judaica. Sus compatriotas lo veían como un traidor en la fe judaica. Paulo havia abandonado as fileiras do judaísmo. Pablo había abandonado las filas del judaísmo. Os judeus não acreditavam que Paulo os amasse, Los judíos no creían que Pablo los amase, mas ele os amava. pero él los amaba. Não por serem judeus, mas apesar de serem judeus. No por ser judíos, sino a pesar de ser judíos. Deus não nos ama porque somos reformistas. Dios no nos ama porque somos reformistas, Mas apesar de sermos reformistas, Deus nos ama. pero a pesar de ser reformistas, Dios nos ama. E Paulo agora, ele afirma o seu amor pelos israelitas. Entonces Pablo ahora afirma su amor por los israelitas. E ele evoca o testemunho de Cristo e do Espírito Santo. Y él evoca el testimonio de Cristo y del Espíritu Santo. Seu coração está rasgado e os seus olhos molhados, sua alma está gemendo. Su corazón está rasgado, sus ojos mojados, su alma está gimiendo. Vamos aqui destacar alguns pontos da tristeza de Paulo. Vamos a destacar aquí algunos puntos de la tristeza de Pablo. Qual é o primeiro motivo, irmão Abel? ¿Cuál es el primer motivo? La incredulidad de los judíos. Vamos agora. O que havia de ruim nessa incredulidade? Vamos ahora a ver qué había de ruin en esa incredulidad. Essa incredulidade estava combinada e aliada à tradição religiosa. Esa incredulidad estaba combinada y aliada a la tradición religiosa. Produzia uma religião sem Cristo e sem a salvação. Producía una religión sin Cristo y sin la salvación. Isso provocou uma enorme tristeza no coração do apóstolo Paulo. Eso provocó una enorme tristeza en el corazón del apóstol Pablo. Isso deve nos incomodar também. Eso debe molestarnos también. Entre a Escritura e a cultura, precisamos ficar com a Escritura.
entre la cultura y la escritura necesitamos quedarnos con la escritura. O segundo ponto, a ousadia paulina. El segundo punto, la osadía paulina. Ele desejou ser apartado de Cristo para que os seus irmãos fossem reconciliados com Cristo. Él deseó ser apartado de Cristo para que sus hermanos fuesen reconciliados con Cristo. Ele desejou ser maldito para que os seus compatriotas fossem benditos. Él deseó ser maldito para que sus compatriotas fuesen benditos. Paulo se mostrou disposto a ficar fora do céu por amor aos seus irmãos. Pablo se mostró dispuesto a quedar fuera del cielo por amor a sus hermanos. Ele estava disposto a perder a sua salvação para concedê-la aos seus irmãos. Él estaba dispuesto a perder su salvación para concederla a sus hermanos. Irmão Abel, por favor, leia essa frase de Lutero aos nossos irmãos. Parece increíble que un hombre esté dispuesto a ser maldecido a fin de que los malditos puedan salvarse. Martín Lutero. O sentimento de Paulo nos lembra o sentimento de Judá. El sentimiento de Pablo nos recuerda el sentimiento de Judá, que se ofereceu como substituto ao seu irmão Benjamim. que se ofreció como sustituto para su hermano Benjamín. O sentimento de Paulo nos faz lembrar de Moisés intercedendo pelo povo. El sentimiento de Pablo nos hace recordar a Moisés, que tenía el mismo sentimiento para su pueblo, para con su pueblo. Que disse a Deus, agora perdoe o pecado do povo, se não risca-me, peço-te do livro que escreveste. Que dice, ahora perdona el pecado de este pueblo, si no puedes sacar mi nombre del libro, te lo pido. Agora Paulo passa da incredulidade, da tristeza, da ousadia para os privilégios. Y ahora Pablo pasa de la incredulidad, de la tristeza, de la osadía, hacia los privilegios. Os privilégios são 9 descritos. Los privilegios son 9 descritos. Ele fala da descendência. Él habla de la descendencia. Eles eram descendentes de Jacó. Ellos eran descendientes de Jacob. E ele não os chama de judeus ou de hebreus. Y él no los llama judíos o hebreos. Hebreus em referência à sua linhagem. Hebreos en referencia a su linaje. Nem judeus referentes à sua raça. Ni judíos referente a su raza. Mas ele os chama de israelitas. Pero él los llama israelitas. Falando que eles eram vitoriosos, eles eram o povo de Deus. Diciendo que ellos eran victoriosos, ellos eran el pueblo de Dios. O segundo privilégio é que eles eram eleitos, uma nação eleita, uma nação escolhida, adotada. El segundo privilegio es que ellos eran una nación escogida, una nación adoptada. Depois ele fala da glória sempre manifestada de maneira visível entre eles. Después habla de la gloria siempre manifestada de manera visible entre ellos. No Monte Sinai, En el monte Sinaí, no serviço do santuário, na glória do tabernáculo, en el servicio del santuario, en la gloria del tabernáculo, na presença do Shekinah. en la presencia de la Shekinah. Depois ele fala das alianças, um grande privilégio para a nação de Israel. Después habla de las alianzas, un grande privilegio para la nación de Israel. Depois ele fala da lei de Deus, o caminho para a santificação. Después habla de la ley de Dios, el camino para la santificación. Deus favoreceu de modo especial aquela nação. Dios favoreció de modo especial a aquella nación. Ele depois fala do culto, Y luego habla del culto, a verdadeira adoração a Deus, la verdadera adoración a Dios, iniciada no santuário. iniciada en el santuario. Depois ele descreve sobre as promessas, a vinda do Messias, um grande privilégio para a nação. Luego él describe las promesas de la venida del Mesías, un grande privilegio para la nación. Incrível! A nação que deveria ser o porta-voz do Messias foi a primeira a rejeitar o Messias. Es increíble, la nación que tenía que ser el portavoz del Mesías fue la primera en rechazar al Mesías. Ele fala do privilégio entre os patriarcas, os arautos de Deus em Israel. Él habla de los privilegios de los patriarcas, los
los mensajeros de Dios para el pueblo, los heraldos de Dios para el pueblo de Israel. Aí nos vem à memória Abraão, Isaac e Jacó. Ahí nos vienen a la memoria Abraham, Isaac, Jacob. Ele fala da descendência de Cristo, o verbo se fazendo carne. Él habla de la descendencia de Cristo, el verbo se hizo carne. Privilégios rejeitados e desprezados. Privilegios rechazados y despreciados. Vamos agora prosseguir no texto dos versículos 6 a 13. Por favor, irmão Abel. Vamos ahora a proseguir en los textos del versículo 6 a 13. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Abraham son todos descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9, 6 al 13. Querida igreja reunida nesta sala virtual, Querida iglesia reunida en esta sala virtual, diante de nós estão os versículos talvez mais conflitantes da teologia, delante de nosotros tal vez están los versículos más conflictivos de la teología de todos os tempos. de todos los tiempos. Esses versículos nos falam da eleição divina e da escolha humana. Esos versículos nos hablan Da eleição divina e de da la escolha elección, humana. de la elección divina y de la elección humana. Esses versículos levaram as maiores e mais brilhantes mentes da teologia Esos versículos llevaron a las mayores y más brillantes mentes de la teología, depois dos apóstolos, después de los apóstoles, a meditarem nos versículos que estamos lendo aqui. a meditar en los versículos que estamos leyendo aquí. Eu estou falando entre Pelágio e Agostinho. Estoy hablando entre Pelagio y Agustín, Eu estou falando de Lutero e Erasmo de Roterdã. y estoy hablando de Lutero y de Erasmo de Rotterdam. Eu estou falando de Calvino e Armínio. Estoy hablando de Calvino y Armío. Qual é a visão correta? ¿Cuál es la visión correcta? Qual a corrente teológica mais coerente? ¿Cuál es la corriente teológica más coherente? Calvinistas ou arminianos? ¿Calvinistas o arminianos? Nós estamos falando aqui de um mistério. Nosotros estamos hablando aquí de un misterio, E a melhor posição para nós é não estarmos polarizados. y la mejor posición para nosotros es no estar polarizados, Porque estamos falando de um mistério. porque estamos hablando de un misterio, E nós não podemos esgotar o tema da eleição e da escolha humana em apenas uma live. y nosotros no podemos agotar el asunto da eleição divina e de da la escolha humana. de la elección de la elección humana en apenas una conferencia en vivo. Isso. Vamos destacar aqui 2 pontos. Vamos a destacar aquí 2 puntos. A eleição não é genética, La elección no es genética, não é hereditária, no es hereditaria, ela é espiritual. ella es espiritual. Os descendentes físicos de Abraão nem sempre são os filhos espirituais de Abraão. Los descendientes físicos de Abraham no siempre son los descendientes espirituales. Os verdadeiros filhos de Abraão não são os que têm o sangue de Abraão correndo nas veias. Los verdaderos descendientes de Abraham no son los que tienen la sangre de Abraham corriendo en sus venas, Mas são os filhos de Abraão que têm a sua fé batendo em seu peito. pero son los hijos de Abraham que tienen su fe corriendo en su pecho, Em seu coração. latiendo en su corazón.
O nascimento judaico não é, por natureza, uma ligação com Deus. El nacimiento judaico no es por naturaleza un elemento de ligación con Dios. Deus não é um Deus nacionalista. Dios no es un Dios nacionalista. E outro paradigma que precisamos quebrar em nosso meio. Y es otro paradigma que nosotros necesitamos quebrar en nuestro medio. Porque muitos Romper. dizem, eu nasci na igreja. Porque muchos dicen, yo nací en la iglesia. Você já viu alguém nascendo na igreja? Algum bebê nascendo na igreja? ¿Tú ya viste algún bebé naciendo en la iglesia? Eles nascem na igreja ou nas maternidades? ¿Ellos nacen en la iglesia o nacen en las maternidades? Agora eu pergunto a você e a mim, eu preciso nascer na igreja ou nascer em Cristo? Ahora yo te pregunto, ¿yo preciso nacer en la iglesia o nacer en Cristo? Eu preciso estar na igreja ou estar em Cristo? ¿Yo preciso estar en la iglesia? ¿Necesito estar en la iglesia o estar en Cristo? Estar na igreja é necessário, Estar en la iglesia es necesario, mas não é suficiente. pero no es suficiente. Mas todos os que estão em Cristo também estarão na igreja. Pero todos los que están en Cristo también estarán en la iglesia. Mas primeiro eu preciso estar em Cristo. Pero primero necesito estar en Cristo. Outro ponto, a eleição divina não é meritória, embora condicional. Otro punto, la elección divina no es meritoria, aunque es condicional. Por favor, irmão Abel, leia o texto de Patriarcas e Profetas, página 184. No hubo una elección arbitraria de parte de Dios, por la cual Esaú fuera excluido de las bendiciones de la salvación. Los dones de su gracia mediante Cristo son gratuitos para todos. No hay elección, excepto la propia, por la cual alguien haya de perecer. Dios ha expuesto en su palabra las condiciones de acuerdo con las cuales se elegirá a cada alma para la vida eterna, la obediencia a sus mandamientos mediante la fe en Cristo. Dios ha elegido un carácter que está en armonía con su ley, y todo el que alcance la norma requerida entrará en el reino de la gloria. Esse texto é extremamente importante para explicar e dar luz aos versículos que lemos de Romanos 9. Este texto es extremadamente importante para dar luz y explicar a los versículos que nosotros leímos en Romanos 9. Podemos compreender melhor os versículos 6 a 13, olhando para esse texto explicativo. Podemos comprenderlo mejor, los versículos del 6 al 13, cuando miramos este texto como un texto explicativo. Alguns pontos importantes. Houve ou não houve preferência da parte de Deus? ¿Hubo o no hubo preferencia de parte de Dios? Houve uma preferência, mas não arbitrária. Hubo una preferencia. Outro ponto. Não foi a escolha de Deus que excluiu Esaú. No fue la elección de Dios lo que excluyó a Esaú. Eu gostaria muito que vocês gravassem a frase seguinte deste ponto. A mí me gustaría mucho que ustedes puedan memorizar bien la fase siguiente de este punto. A salvação é suficiente a todos. La salvación es suficiente para todos. Mas eficiente para quantos? Pero efectiva para cuántos? Para poucos. Para pocos. O próprio Cristo diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. El propio Cristo dice que muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Então, Paulo está falando tanto da escolha divina, a eleição divina, quanto a escolha humana. Entonces Pablo está hablando de la elección divina, tanto como de la elección humana. Jacó não era amado por causa de suas virtudes. Jacob no era amado por causa de sus virtudes. Nem Esaú rejeitado por causa de seus deméritos. Ni Esaú fue rechazado por causa de sus desméritos. Mas Deus soberanamente escolhe Jacó. Pero Dios soberanamente escoge a Jacob. E soberanamente ele deixa de lado a Esaú. Y soberanamente él deja de lado a Esaú. Como pode isso ser uma possibilidade? ¿Cómo puede eso ser una posibilidad? Eu quero lembrar o texto que vocês estudaram no último capítulo, capítulo 8. Yo quiero recordar el texto que ustedes ya estudiaron en el último capítulo del capítulo 8. O versículo 29.
el versículo 29, que diz assim: porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, porque a los que antes conoció, também os predestinou también los predestinó, para serem semelhantes à imagem do seu Filho, para que fueren hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Esse versículo é chave para a compreensão da eleição. Ese versículo es clave para la comprensión de la elección. Ontem e hoje eu passei algumas horas conversando com o pastor Davi Paes Silva sobre esse ponto. Ayer y hoy pasé algunas horas hablando con el hermano David Paes Silva acerca de este punto. E eu pude aprender Y yo pude aprender com o irmão Davi e com o texto de Patriarcas e Profetas con el hermano David y con el texto de Patriarcas y Profetas que Deus nos predestina para sermos semelhantes à imagem do seu Filho. que Dios nos predestina para ser semejantes a la imagen de su Hijo. E é o que está dizendo aqui Patriarcas e Profetas, Y es lo que no está hay diciendo elección. aquí Patriarcas y Profetas, que não há eleição senão a própria, que no hay elección sino la de uno mismo, que Deus elegeu um caráter de acordo com sua lei. que Dios eligió el carácter de acuerdo con su ley. E todos aqueles que atingem essa norma pela graça de Cristo Y todos aquellos que alcanzan esa norma por la gracia de Cristo são os eleitos. son los elegidos. Vamos agora considerar desejado de todas as nações, página 519. À Vamos- medida que o irmão Abel ler, Vamos ahora a considerar deseado de toda la gente, página 519. Y a medida que el hermano esté leyendo, vocês vão perceber a escolha do jovem rico e a eleição divina que poderia ter ocorrido na sua vida. y ustedes van a percibir la elección que hizo el joven rico y... ¿Qué más? O que ele poderia ter sido mediante as suas escolhas. Y lo que él podría haber alcanzado, haber sido a través de sus elecciones. Por favor, irmão Abel. Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con él en la obra de la salvación. Con tal que quisiera ponerse bajo la dirección de Cristo, sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podría haber presentado a Cristo porque poseía cualidades que, si se unía con el Salvador, le habilitarían para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Cristo, leyendo su carácter, le amó. El amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle, colaborar con él, anhelaba hacerle como él un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para el uso del maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esa elección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Perceberam, queridos irmãos? Perceberam, queridos irmãos, que se houvesse feito uma escolha correta, o seu futuro seria diferente? Eu fiquei pensando no texto que não traduz, eu não fiz a tradução. Fala de novo, que eu me perdi no texto, muito bom. Muito. O que te chamou a atenção desse texto, irmão Abel? Olha, que eu todos somos el joven rico. Tenemos que hacer una elección en algún momento de nuestra vida. Y depende de la elección, haremos o no la diferencia en la iglesia. O que Cristo anelava? Que ele fosse um obreiro seu, não é mesmo, irmão Abel? É mesmo.
¿Qué Cristo anhelaba? Anhelaba que él fuese un coobrero con Jesús. E o que determinou o seu futuro? ¿Y qué determinó su futuro? Suas ações, não é mesmo? Sus acciones, ¿no es así? Houvesse feito essa escolha, quão diferente teria sido o seu? Si hubiese hecho esa elección, ¿cuán diferente tendría haber sido su Futuro. futuro? Então, a eleição de Deus não é um jogo de dados, Entonces la elección de Dios no es un juego de dados, não é uma loteria, não é um jogo de azar. no es una lotería, no es un juego de azar. Deus não nos coloca num tabuleiro e diz, esse vai ser salvo, esse vai se perder, esse é eleito, esse não é um eleito. Dios no nos coloca en un tablero y dice, este va a perderse, este va a salvarse, este va a ser electo, este va a ser descartado. Eleição não é fatalidade. Elección no es fatalidad. Vamos a uma outra explicação que eu gostaria que o irmão Abel lesse. Vamos a otra explicación que vamos a leer. En el concilio del cielo se hizo provisión para que los hombres, aunque transgresores, no perecieran en su desobediencia, sino que por la fe en Cristo como sustituto y fiador pudieran ser elegidos de Dios, predestinados para la adopción de hijos por Jesucristo, y para Él según su voluntad. Dios quiere que todos los hombres se salven porque ha sido hecha amplia provisión al entregar a su amado Hijo unigénito para pagar la culpa del hombre. Los que perezcan, perecerán porque rehúsan ser adoptados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Pode continuar, irmão Abel. Por medio de Jesucristo. Ah, desculpa aí, porque alguém me ligou e eu pensei que era o pessoal dos controles aí. Eu deixei... Você mudou do texto agora, não? Sim, sim. Eu tirei a vista aí para ver quem que estava ligando. En la palabra de Dios no se presenta una cosa tal como la elección incondicional, que una vez que la persona está en la gracia, deberá estarlo siempre. En la segunda epístola de Pedro y en el segundo capítulo se explica este asunto claramente. Después de relatar el caso de algunos que siguieron el mal camino, explica que han dejado el camino derecho, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Segunda de Pedro 2:15. La fe por la cual yo vivo, 159:3. Todos los que procuran sostener la doctrina de la elección, una vez en la gracia, siempre en la gracia, lo hacen contra un claro, así dice Jehová. Comentario bíblico. Vamos destacar aqui Testimonio alguns 6. pontos. Vamos a destacar aquí algunos puntos. Pudesse se tornar eleito de Deus, predestinado para adoção de filho de Deus e para ele segundo a sua vontade. Pudieron ser elegidos de Dios, predestinados para la adopción de ser hijos de Jesucristo por elección según su voluntad. Então, os concílios do céu fez previsão e provisão para todos os homens. Entonces en los concilios del cielo se hizo provisión y previsión para todos los hombres. Todos aqueles que pela graça de Cristo eles preenchem as condições e atingem o desenvolvimento do caráter cristão são eleitos de Deus. Todos aquellos que por la gracia de Cristo llenan las condiciones y llegan a las condiciones que el Señor, que el cielo pide, son llamados hijos de Dios. Por outro lado, os que perderem e perecerem, Por otro lado, los que pierden y perecen, los que se pierden y perecen, será em um único motivo por terem recusado a serem adotados como filhos de Deus. el único motivo será por haber rehusado ser adoptados como hijos de Dios. Então, a palavra de Deus, não há na palavra de Deus essa coisa de eleição incondicional. Entonces no existe en la palabra de Dios esa cosa de elección incondicional. Uma vez na graça, sempre na graça. Una vez en la gracia, siempre en la gracia. Nós não podemos acreditar numa graça irresistível, Nosotros no podemos creer en una gracia irresistible, mas devemos crer numa graça eficaz.
Nosotros debemos creer en una gracia eficaz. Mas também nós não podemos ir para o outro lado e crer que todos serão salvos, Nosotros también no podemos ir al otro extremo en creer que todos serán salvos, porque não há universalismo para a salvação. porque no hay universalismo para la salvación. A graça é eficaz para todos, La gracia es eficaz para todos, mas é eficiente para poucos. pero es eficiente para pocos. Então, Ellen White diz que aqueles que mantêm a doutrina da eleição como uma vez salvos, sempre salvos, estão contra o claro, assim diz o Senhor. Entonces, la hermana White dice que todos aquellos que mantienen la doctrina una vez salvos, siempre salvos, están en contra de la eficiencia de la palabra de una así dice Jehová. Pedro, em sua segunda carta, diz que devemos fazer firme a nossa vocação e eleição. Pedro, en su segunda carta, dice que nosotros debemos ser firmes nuestra vocación y elección. Se precisamos fazer firme a nossa vocação e eleição pela graça de Cristo, Si necesitamos hacer firme nuestra vocación y elección por la gracia de Cristo, significa que tanto a vocação quanto a eleição são um processo. significa que tanto la elección como la vocación son un proceso. Não é um troféu, mas é um processo. No es un trofeo, es un proceso. Então, a eleição de Israel, tratada aqui no capítulo 9 pelo apóstolo Paulo, não é nacional, coletiva, teocrática, mas pessoal, individual. Entonces la elección de Israel tratada aquí por el apóstol no es nacional, colectiva, teocrática, sino personal. Nem todos os da nação de Israel são eleitos de Deus. Ni todos los que son de la nación de Israel son electos de Dios, elegidos de Dios. Eu gostaria que nós meditássemos, nós não vamos ler, vamos apenas apontar alguns textos de Efésios, capítulo 1. A mí me gustaría que tomen nota de algunos versos de Efesios capítulo 1. O capítulo 1, versículo 4, diz que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. El capítulo 1, en el versículo 4, dice que Él nos escogió antes de la creación del mundo. E nos escolheu com um objetivo, com um propósito, Y nos escogió con un objetivo, con un propósito, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. para ser santos y para que seamos santos e irreprensibles en su presencia. E ele nos predestinou para a adoção, Y Él nos predestinó para adopción, como filhos, mediante Jesus Cristo. como hijos, mediante Jesucristo. Tanto a eleição quanto a predestinação estão baseadas no amor de Deus. Tanto la elección como la predestinación están basadas en el amor de Dios. Mas esse é um mistério da vontade de Cristo. Pero este es el misterio de la bondad de Cristo. Nele fomos também escolhidos, em Cristo fomos escolhidos. En Él fuimos también escogidos, en Cristo fuimos escogidos. Não fomos nós que decidimos por Cristo. Nosotros no fuimos quienes decidimos por Cristo. Foi ele que primeiramente se decidiu em nosso favor. Fue Él quien primero decidió en nuestro favor. Se nós entregarmos a nossa vida hoje a Cristo, Si nosotros entregamos nuestra vida hoy a Cristo, nós estamos entregando uma vida que Ele nos deu. nosotros estamos entregando una vida que Él nos dio. Deus nos predestinou para uma esfera mais alta do que a da criação, Dios nos predestinó para una esfera más alta que la creación, a adoção. a saber, la adopción. Vamos considerar esse texto. Por favor, irmão Abel. Vamos a considerar el siguiente texto. La predestinación de la cual Dios habla incluye a todos los que aceptaren a Cristo como su Salvador personal, que se vuelvan hacia la lealtad y la obediencia perfecta a todos los mandamientos de Dios. Todos los que quisieren ser salvos por Cristo son elegidos de Dios. Es el obediente quien ha sido predestinado desde la fundación del mundo. Precisamos compreender um ponto importante. Necesitamos entender un punto importante. A doutrina da eleição não encoraja o pecado. La doctrina de la elección no le da coraje, no apoya el pecado, Proíbe o pecado. prohíbe el pecado. A eleição tem como objetivo a santificação e a obediência. La elección tiene como objetivo la santificación y la obediencia.
Mas quem são os predestinados e quem são os eleitos? Pero ¿quiénes son los predestinados y quiénes son los electos? Os que aceitam a Elegidos. Jesus. Los que aceptan a Jesús. Mas quem são os que aceitam a Jesus? Pero ¿quiénes son los que aceptan a Jesús? Os que são chamados por Jesus. Los que son llamados por Jesús. Querido irmão, Querido hermano, não se esqueça do que eu vou falar nesse momento. no se olvide de lo que le voy a hablar en este momento. O chamado vem antes da nossa escolha. El llamado viene antes de nuestra elección. Por que o laodiceano abre a porta? ¿Por qué un laodiciano abre la puerta? Porque Cristo falou com ele. Porque Cristo habló con él. Cristo bateu na porta de seu coração. Cristo tocó la puerta de su corazón. Se Cristo não batesse na porta do coração em Laodiceia, Si Cristo no golpease la puerta del corazón en la Odisea, nós não abriríamos. nosotros no abriríamos. Nós só abrimos a porta porque Cristo bateu. Nosotros solo abrimos la puerta porque Cristo golpeó, tocó. Se ele não tivesse batido, nós não teríamos aberto essa porta. Si Él no hubiese golpeado la puerta, nosotros no hubiésemos abierto la puerta. Não há mérito na abertura da porta, No hay mérito en la abertura de la puerta, porque estamos na casa alugada. porque nosotros estamos en una casa alquilada. Somos inquilinos com aluguel atrasado. Somos inquilinos con el alquiler atrasado, Sem condições de saldar qualquer dívida com Deus. sin condiciones de saldar la deuda que tenemos con Dios. Então, se você aceitou a Cristo, se eu aceitei a Cristo, isso não é mérito meu, não é mérito seu. Entonces, si tú aceptaste a Cristo, si yo acepté a Cristo, esto no es mérito ni tuyo ni mío. Não há mérito na aceitação, não há mérito na entrega. No hay mérito en la aceptación, no hay mérito en la entrega. Nos entregamos porque fomos chamados, fomos escolhidos. Nos entregamos porque fuimos llamados, fuimos escogidos. E só podemos obedecer a Cristo mediante o trabalho do Espírito Santo em nós. Y solo podemos obedecer a Cristo mediante el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. O máximo que podemos fazer com a lei de Deus sem Cristo é manipulá-la. Lo máximo que podemos hacer con la ley de Dios sin Cristo es manipularla. Os fariseus faziam isso. Eles não guardavam a lei, eles manipulavam a lei. Los fariseos hacían eso, ellos no guardaban la ley, ellos manipulaban la ley. Eles acrescentavam tradições à lei. Ellos acumulaban tradiciones de la ley. Os saduceus faziam o contrário, eles suprimiam verdades da lei. Los saduceos hacían lo contrario, suprimían las verdades de la ley. Eles não criam nos anjos e nem tampouco na ressurreição. Ellos no creían en los ángeles ni tampoco en la resurrección. Então não esqueça, a doutrina da eleição é uma revelação divina e não uma especulação humana. Entonces no te olvides, la doctrina de la elección es la revelación divina y no la especulación humana. O que acabamos de falar nesse texto lido no slide anterior está comprovado em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Lo que acabamos de hablar en la diapositiva anterior está comprobado en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Ele foi escolhido antes de sua formação no ventre materno. Él fue escogido antes de su formación en el vientre materno. Ele foi separado para o ofício de profeta antes de ser gerado no ventre de sua mãe. Él fue separado para el oficio de profeta antes de ser engendrado en el vientre de su madre. E Cristo categoricamente diz no Evangelho segundo João Y Cristo categóricamente dice en el Evangelio según Juan que não fomos nós que o escolhemos. que nosotros no fuimos los que lo escogimos. Ao contrário, ele escolheu a nós. Al contrario, Él nos escogió a nosotros. E ele nos escolhe para darmos fruto. Y Él nos escoge para que demos frutos. E fruto que permaneça. Y un fruto que permanezca. Então, o propósito, o objetivo da eleição é a santificação. Entonces el propósito, el objetivo de la elección es la santificación. Deus nos escolhe para a santidade, não para uma vida de pecados. Dios nos escoge para santidad y no para una vida de pecado. Devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sigamos la paz con todos, debemos seguirla, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
A doutrina da eleição não é um incentivo ao pecado, mas é um incentivo à santidade. La doctrina de la elección no es un incentivo para el pecado, es un incentivo para la santidad. Querida igreja, nós não temos como entender plenamente essa eleição na mente de Deus. Querida iglesia, nosotros no tenemos cómo entender plenamente esa elección de parte de Dios. Nós não podemos entender porque alguns aceitam e outros rejeitam o chamado de Deus. Nosotros no podemos entender por qué algunos aceptan y otros rechazan el llamado de Dios. Nós não podemos sondar a mente de Deus. Nosotros no podemos sondar la mente de Dios. Sabem por quê? Porque existem dois tipos de atributos divinos. Porque existen dos tipos de atributos divinos. Existem os atributos comunicáveis. Existen los atributos comunicales. Eu listei apenas 8, mas essa lista não está completa. Yo puse una lista de 8, pero esa lista no está completa. Esses atributos comunicáveis são dados por reflexão. Esos atributos comunicables son dados por reflexión. Seu amor, sua graça, sua justiça, sua perfeição, sua santidade, seu poder, sabedoria, fidelidade. Su amor, su gracia, su justicia, su rectitud, su perfección, su santidad, su poder, su sabiduría, su lealtad. Agora, existem atributos de Deus incomunicáveis. Ahora existen también atributos de Dios incomunicables. Por favor, irmão Abel, leia-os para mim e para os irmãos. Omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, soberanía, triunidad, infinitud, sin principio y sin fin. Son incompartidos. Se Deus comunicasse esses atributos a nós, nós seríamos Deus. Si Dios comunicase esos atributos a nosotros, seríamos Dios. Deus deixaria de ser criador e a criatura seria criadora. Dios dejaría de ser creador y la criatura sería creadora. Por isso, nós não podemos entender plenamente o texto de Romanos 9. Por eso nosotros no podemos entender plenamente el texto de Romanos 9. Vamos passar a eternidade estudando a predestinação e as escolhas de Deus. Vamos a pasar la eternidad estudiando la predestinación y la elección de Dios. Agora, eu desejo levá-los a uma outra reflexão. Ahora yo deseo llevarlos hacia una otra reflexión. Deus permite que os homens transgridam a sua vontade? Qual é a sua opinião, querido irmão? Dios permite que los hombres transgredan su voluntad. ¿Cuál es su opinión, querido hermano? Sim ou não? ¿Sí o no? Deus permite ou não que a sua vontade seja transgredida? ¿Dios permite o no que su voluntad sea transgredida? Eu responderia da seguinte forma, sim e não. Yo respondería de la siguiente forma, sí y no. Sabem por quê? ¿Saben por qué? Porque existem dois tipos de vontades, ou alguns diferentes tipos de vontade em relação a Deus. Porque existen dos tipos de voluntad, o algún tipo diferente de voluntad con relación a Dios. Existe a vontade oculta de Deus. Existe la voluntad oculta de Dios. Vocês se lembram do que está escrito em Deuteronômio 29, 29? ¿Ustedes se recuerdan lo que está escrito en Deuteronomio 29, 29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor, Las cosas encubiertas pertenecen al Señor, ao nosso Deus. a nuestro Dios. Mas as reveladas pertencem a nós e nossos filhos. Pero las reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Então, Deuteronômio 29 fala de duas vontades, Entonces Deuteronomio 29 habla de dos voluntades, duas verdades. dos verdades, As encobertas las encubiertas e as reveladas. y las reveladas. A vontade oculta de Deus refere-se aos decretos de Deus. La voluntad oculta de Dios se refiere a los decretos de Dios. Existem coisas que nós não vamos compreender aqui, desse lado da eternidade. Existen cosas que nosotros no vamos a comprender aquí de ese lado de la eternidad. A natureza do Espírito Santo, La naturaleza del Espíritu Santo, a encarnação de Cristo é um la, mistério. la encarnación de Cristo es un misterio. A origem do mal e do pecado e do sofrimento. El origen del mal, del pecado, del sufrimiento. Todos esses elementos pertencem à vontade oculta de Deus. Todos esos elementos pertenecen a la voluntad oculta de Dios. Agora, existe a vontade decretiva de Deus, absoluta de Deus, eficaz, soberana. Entonces ahora también existe la voluntad decretiva, absoluta, eficaz, soberana de Dios. São os decretos de Deus.
son los decretos de Dios. Quando ele criou esse mundo, ele decretou: haja luz. Cuando Él creó ese mundo, Él decretó, haya luz. Quem pôde impedir esse decreto? ¿Quién pudo impedir ese decreto? E após a queda do homem, ele estabeleceu outro decreto: tu é pó e ao pó tornarás. Y después de la caída del hombre, Él estableció otro decreto, tú eres polvo y al polvo tornarás. E quem Volverás. pode se recusar a morrer nesta live? Alguém pode se recusar a morrer? ¿Y quién puede, de los que estamos aquí asistiendo a esta conferencia en vivo, recusarse a morir? ¿Puede alguien? Será que o irmão Abel pode dizer: olha, eu me recuso a morrer? Alguém pode ir contra esse decreto? ¿Será que alguno de nosotros puede decir, yo me recuso a morir? ¿Alguien puede tomar esa decisión? Entre Então, nosotros. a vontade decretiva de Deus é inexorável. Entonces la voluntad decretiva de Dios es inexorable. Mas existe também a vontade revelada de Deus, preceptiva, moral, normativa de Deus. Pero también existe la voluntad revelada, preceptiva, moral o normativa de Dios. Então, queridos irmãos, vamos ampliar o nosso conceito. Entonces, queridos hermanos, vamos a ampliar nuestro concepto. A vontade oculta de Deus La seria a voluntad predestinação oculta e a de eleição. Dios sería predestinación y elección. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Agora vamos falar da vontade decretiva, absoluta e soberana de Deus. Por favor, irmão Abel. Ahora vamos a hablar sobre la voluntad decretiva, absoluta, eficaz y soberana de Dios. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. Vamos agora falar da vontade revelada, preceptiva, moral, normativa de Deus. Vamos ahora a hablar acerca de la voluntad revelada, preceptiva, moral, normativa de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Então, quem são os predestinados? Entonces, ¿quiénes son los predestinados? Quem aqui nessa sala é joio ou trigo? ¿Quién aquí en esta sala es cizaña o trigo? Quantos salvos e perdidos existem aqui? Será que eu posso nomear? O irmão Daniel Hernandes é um eleito. ¿Cuántos salvos y perdidos hay aquí en esta sala? ¿Será que yo los puedo nominar, los puedo nombrar? El hermano José Hernández es un electo, un elegido. Será que a irmã Cláudia Granda não é uma eleita? ¿Será que la hermana Claudia Granda no está elegida? Eu não sei, isso é a vontade oculta de Deus. ¿Será que...? Yo no lo sé, esa es la voluntad oculta de Dios. Agora, existe um decreto de Deus, a sua eleição. Ahora existe también un decreto de Dios, su elección. Mas existe também a vontade revelada de Deus. Pero también existe la voluntad revelada de Dios. Ele é paciente para com todos, ele não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. Él es paciente para con todos, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Então, eu vou pedir para que o irmão Abel leia o próximo slide. Entonces vamos a leer la próxima diapositiva. Aquí está la condición de la única elección salvífica que hay en la palabra de Dios. Debemos llegar a ser coparticipantes de la naturaleza divina, deshaciéndonos de la corrupción de las pasiones que hay en el mundo. Comentario bíblico adventista, tomo 6, 1113. Essa condição só pode ser alcançada mediante a graça de Cristo. Esa condición solo puede ser alcanzada mediante la gracia de Cristo. Agora uma pergunta. Ahora una pregunta. Com o que mais nos preocupamos? ¿Con qué es lo que más nos preocupa? A vontade oculta de Deus decretiva ou preceptiva? ¿La voluntad oculta, decretiva o la voluntad preceptiva de Dios? Quando estudamos a lição da escola sabatina desse trimestre, Cuando nosotros estudiamos la lección de escuela sabática de este trimestre, preocupamos mais se Esaú vai ser salvo do que se eu estou salvo. nos preocupamos más para saber si Esaú iba a ser salvo de que si yo voy a ser salvo.
Eu não posso controlar a vontade oculta de Deus, eu não posso entender essa vontade oculta de Deus. Yo no puedo controlar la voluntad oculta de Dios, yo no puedo entender esa voluntad oculta de Dios. E quando falamos da vontade decretiva de Deus, talvez ela nos preocupa mais do que a vontade preceptiva. Y cuando nosotros hablamos de la voluntad decretiva de Dios, tal vez a veces nos preocupa más que la voluntad preceptiva de Dios. O decreto dominical absorve mais minha atenção do que a guarda do sábado. El decreto dominical absorbe más mi atención que la guarda del sábado. Eu fico mais preocupado com o Papa do que com Cristo. Yo me quedo más preocupado con el Papa de que con Cristo. Eu fico mais preocupado com o sinal da besta do que com o sinal de Deus. Quedo preocupado más con la señal de la bestia que con la señal del sello de Dios. Vejam esse texto. Por favor, irmão Abel. Vamos a ver ese texto. ¿Cuál es vuestra situación ante Dios hoy? La pregunta no es ¿cómo sobreviviréis en el día de la angustia o alguna ocasión futura? Sino ¿cómo está tu alma hoy? ¿Irás a trabajar hoy? Necesitamos una experiencia personal e individual en este día. Necesitamos hoy que Cristo permanezca con nosotros. Querido irmão, eu desconheço um povo sobre a face da terra. Querido hermano, fala de novo, repete. Eu desconheço um povo sobre a face da terra. Queridos hermanos, yo desconozco un pueblo sobre la faz de la tierra. Mais preocupado com a vontade oculta e decretiva de Deus do que nós. Más preocupado con la voluntad oculta y decretiva de Dios que nosotros. Mas nós não deveríamos ser assim. Pero nosotros no deberíamos ser así. Deveríamos estar preocupados com a vontade preceptiva de Deus. Deberíamos estar preocupados con la voluntad preceptiva de Dios. Com seus mandamentos. Con sus mandamientos. Com sua palavra. Con su palabra. Com a sua moralidade estabelecida na sua palavra. Con su moralidad establecida en su palabra. Lutero afirmou a seguinte frase, por favor, irmão Abel. Lutero afirmó la siguiente frase: la predestinación solo se encuentra y se entiende en las heridas de Cristo. Querida igreja, nós merecemos a adoção? Não. Querida iglesia, ¿nosotros merecemos la adopción? No. Diante de nós temos a ira que julga e a graça que salva. Delante de nosotros tenemos la ira que juzga y la gracia que salva. Por natureza, estamos debaixo da ira de Deus. Por naturaleza estamos bajo la ira de Dios. Mas pela graça somos salvos. Pero por gracia somos salvos. Precisamos decidir por uma das duas. Debemos decidir por una de las dos. A ira ou a graça? La ira o la gracia. A escolha é nossa. La elección es nuestra. Irmão Abel, por favor, vamos avançar. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 9, 14 al 18. Aqui nós temos uma linguagem paulina antropofórmica. Aquí nosotros tenemos un lenguaje paulino antropofórmico. Antropoformismo. El antropoformismo é uma linguagem humana tentando entender os sentimentos de Deus. Es un lenguaje humano intentando entender los sentimientos de Dios. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. La Biblia dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Mas nós sabemos que isso é uma figura de linguagem. Pero nosotros sabemos que eso es una figura del lenguaje. Deus não se arrepende, nele não há mudança nem sombra de variação. Dios no se arrepiente, no tiene ni mudanza ni sombra de variación. Aqui Paulo disse que Faraó foi endurecido. Aquí Pablo dice que el faraón fue endurecido.
A mesma expressão que encontramos no livro do Êxodo. En la misma expresión que encontramos en el libro de Éxodo. Então, Deus não endurece um coração que não esteja endurecido. Entonces Dios no endurece un corazón que ya no esté endurecido. Deus permite que um coração endurecido se endureça mais ainda. Dios permite que un corazón endurecido se endurezca más aún. O mesmo sol que amolece a cera, ele endurece o barro. El mismo sol que ablanda la cera, endurece el barro. Outro ponto importante nesses versículos. Otro punto importante en estos versículos, Paulo pergunta, acaso Deus não é justo? Pablo pregunta, ¿acaso Dios no es justo? Moisés recebeu misericórdia de Deus. Moisés recibió misericordia de Dios. Faraó recebeu justiça de Deus. Faraón recibió justicia de Dios. Mas nenhum ser humano recebeu injustiça de Deus. Pero ningún ser humano recibió injusticia de Dios. Uzá, quando tentou tocar na arca desavisadamente, Usa, cuando decidió tocar en el arca sin avisar, ele recebeu justiça. él recibió la justicia. Outros homens receberam misericórdia. Otros hombres recibieron misericordia. Nunca injustiça. Nunca injusticia. Deus não nos deve nada, absolutamente nada. Dios no nos debe nada, absolutamente nada. Vamos aos próximos versículos. Por favor, irmão Abel. Vamos a los próximos versículos. La queja insolente contra Dios. Romanos 9, 19 al 29. La absoluta soberanía de Dios. Ciertamente me preguntarás. Esse aqui não foi traduzido, né? Vamos traduzir então. Vamos traduzir na caída. Deixa eu ler aqui. Vou ler na minha Bíblia. Esse aí é Romanos capítulo 9, verso 19 e 29. 19 y 29. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y al que no amaba, amada. Y en lugar de donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Os versículos que acabamos de ler, los versículos que acabamos de leer, revelam 5 importantes verdades. Revelan 5 importantes verdades. A primeira, Deus tem o direito de fazer o que lhe apraz com suas criaturas. La primera, Dios tiene derecho de hacer lo que le place con sus criaturas. Deus é criador e nós somos criaturas. No, Dios es creador y nosotros somos sus criaturas. Ele é santo e nós pecadores. Él es santo y nosotros pecadores. Ele é soberano, nós somos limitados. Él es soberano y nosotros somos limitados. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Queixar-se de Deus é o cúmulo da petulância. Quejarse de Dios es el cúmulo de la petulancia. O máximo da arrogância. Es el colmo de la arrogancia.
Deus não é apenas o criador do universo. Ele é Dios o no es mantenedor solo e o el creador governador. del universo, es el gobernador moral del universo. Segundo ponto. Segundo punto, Deus tem o controle da vida do homem. Dios Y tiene no el el hombre la control vida de de la Dios. vida del hombre y no el hombre el control de la vida de Dios. Paulo usa uma figura interessante do oleiro e do barro, Pablo usa una figura interesante, la del alfarero y del barro, a mesma utilizada por Isaías e Jeremias. la misma utilizada por Isaías y por Jeremías. A autoridade de Deus sobre sua criatura é maior do que o oleiro sobre o barro. La autoridad sobre su criatura de parte de Dios es mayor que la del alfarero sobre el barro. Nós somos pertencentes a uma geração que não aceita essa soberania de Deus. Nosotros pertenecemos a una generación que no acepta esa soberanía de Dios. Somos uma geração antropocêntrica, Somos una generación antropocéntrica, homocêntrica. homocéntrica. Terceiro ponto. Tercer punto, Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos quanto na condenação dos réprobos. Dios es glorificado tanto en la salvación de los elegidos como en la condenación de los reprobados. Os vasos de ira são os impenitentes, Los vasos de ira son impenitentes, aqueles que endureceram seu coração endurecido, son los que endurecieron su corazón endurecido. aqueles que rejeitaram serão rejeitados, Aquellos que rechazaron serán rechazados. aqueles que Deus suportou com paciência e quem manifestou o seu poder no juízo. Aquellos que Dios soportó con paciencia son aquellos que manifestó el poder de su juicio. Os vasos de misericórdia são aqueles a quem Deus escolheu por sua graça Los vasos de misericordia son aquellos a quienes Dios escogió por su gracia e derrama sua misericórdia sobre eles. y derrama su misericordia sobre ellos. E eles aceitam o chamado de Deus. Y ellos aceptan el llamado de Dios. Agora, a ira de Deus não é caprichosa, circunstancial como a nossa. Ahora, la ira de Dios no es caprichosa o circunstancial como la nuestra. A ira de Deus não é irracional como a nossa. La ira de Dios no es irracional como la nuestra. Não é desproporcional nem desmedida. No es desproporcional ni desmedida. O quarto ponto que aprendemos aqui em Romanos, nos versículos que acabamos de ver, En el cuarto punto que aprendemos en Romanos de los versículos que acabamos de leer, Deus, por sua graça, dá a nós o que não merecemos. Dios por su gracia nos da lo que no merecemos. A graça não é um critério ético, cultural, religioso. La gracia no es un criterio étnico, cultural o religioso. Deus escolhe pessoas de todas as nações, de todas as raças, gentios e judeus. Dios escoge personas de todas las naciones, de todas las razas, gentiles y judíos. O quinto ponto, En el quinto punto, Deus escolheu por sua graça para salvar um remanescente. Dios escogió por su gracia para salvar a un remanente. A eleição da graça é para o remanescente. La elección de la gracia es para el remanente. A salvação é endereçada a todos os filhos, La salvación está dirigida a todos los hijos, não de Abraão, mas de Deus. no de Abraham, sino los hijos de Dios. Os israelitas por nascimento não são os crentes pelo novo nascimento. Nem sempre. Los israelitas por nacimiento no siempre son los creyentes por el nuevo nacimiento. Ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Ainda que o remanescente seja, ainda como Israel, ainda que Israel seja como a areia do mar, Aunque Israel sea como la arena del mar, só o remanescente. solo el Será remanente será salvo. Então, existem muitas pessoas que entram para a igreja, mas não entram no reino de Deus. Entonces existen muchas personas que entran a la iglesia, pero no entran al reino de Dios. Talvez nasceram, entre aspas, na igreja, A veces, entre comillas, nacieron en la iglesia, fazem parte da igreja na terra, mas não fazem parte da igreja no céu. hacen parte de la iglesia en la tierra, pero no hacen parte de la iglesia en el cielo. Estão com o nome no livro de registros da igreja, Están con el nombre en el libro de registro de la iglesia, mas não no livro da vida. pero no en el libro de la vida. São filhos de crentes, mas não são filhos de Deus. Son hijos de creyentes, pero no son hijos de Dios. Batizados com água, mas não com o Espírito Santo. Son bautizados con agua, pero no con el Espíritu Santo. Aderiram à igreja, mas não se converteram a Cristo.
adhiriéronse a la iglesia, pero no se convirtieron a Cristo. Podemos chamar Jesus de Senhor, mas isso não basta. Podemos chamar Jesus de Salvador, mas isso não basta. Ele é o nosso Senhor. Podemos llamarlo a Jesús como Salvador, pero eso no basta. Él debe ser llamado nuestro Señor. Por favor, irmão, leia o próximo slide. La aceptación de nuevas teorías y la afiliación con una iglesia no produce nueva vida en nadie, aunque la iglesia a la que se une esté establecida sobre el fundamento verdadero. El vínculo con una iglesia no sustituye la conversión. La aceptación del credo de una iglesia no tiene ningún valor para quien quiera que sea si el corazón no está realmente transformado. Necesitamos tener más que una creencia intelectual en la verdad. Evangelismo 291. Sem comentários esse texto, não é mesmo, irmãos? Sin comentarios con este texto, ¿no es así, hermanos? Vamos agora à finalização de Romanos 9. Vamos Por favor, ahora irmão Abel. a finalizar Romanos 9. Justificación es el único medio de salvación. Israel tropezó con la fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de la justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Romanos 9, 30 al 33. A salvação não é uma recompensa para o justo, mas uma dádiva para o culpado. La salvación no es una recompensa para los justos, sino un regalo para los culpables. Paulo conclui o capítulo 9 Pablo concluye el capítulo 9 falando que Jesus é o único meio para a nossa salvação. hablando y diciendo que Jesús es el único medio para nuestra salvación. A conclusão paulina desse capítulo La conclusión paulina de este capítulo é que os gentios que não procuravam a justiça a receberam. es que los gentiles que no procuraban la justicia la recibieron. A justiça que vem pela fé. La justicia que viene por la fe. Entretanto, Israel que buscava a lei Y entre não a tanto, que Israel buscaba la ley, no la alcanzó, porque não buscavam por fé. porque no buscaban por fe. Queriam buscar por meio de obras. Querían buscarla por medio de obras. Irmãos, tentar salvar a nós mesmos sem Cristo, Hermanos, intentar salvarnos a nosotros mismos sin Cristo, obedecendo a lei, obedeciendo la ley, é como estar em uma areia movediça. es como estar en una arena movediza. Quanto mais tentamos, mais afundamos. Cuanto más intentamos salir, más nos hundimos. Do que necessitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Necessitamos ser transformados através de sua vontade. Necesitamos ser transformados a través de su voluntad. Seguir sua vontade é viver sua vontade. Seguirlo es vivir su voluntad. Somos absolutamente dependentes da pessoa de Cristo, da pessoa do Espírito Santo e da obra de Cristo e da obra do Espírito Santo para realizarmos a vontade de Deus. Somos absolutamente dependientes de la persona de Cristo, de la persona del Espíritu Santo para llevar adelante su voluntad, la voluntad de Dios. Necessitamos de decisões diárias para cumprir a vontade de Deus. Necesitamos decisiones diarias para cumplir la voluntad de Dios. Deus é soberano, eu devo ser subordinado a Ele. Dios es soberano, yo debo estar subordinado a Él. A vontade de Deus é inexpugnável. La voluntad de Dios es inexpugnable. A vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre as nossas escolhas. Y la voluntad de Dios siempre prevalecerá sobre nuestras elecciones. As nossas escolhas não têm nada a ver com a nossa salvação. Y nuestras elecciones no tienen nada que ver con nuestra salvación. Mas as nossas escolhas têm a ver com a nossa perdição. Y nuestras elecciones sí tienen que ver con nuestra perdición. As minhas boas obras não têm nada a ver com a minha salvação.
mi elección no tiene nada que ver con mi salvación. A minha salvação que proporciona boas obras. Es mi salvación que proporciona buenas obras. Então, as minhas obras não têm a ver com a minha salvação, Entonces mis obras no tienen nada que ver con mi salvación, mas têm a ver com o meu julgamento. pero tiene mucho que ver con mi juzgamiento, Porque somos salvos pela graça, mas julgados pelas obras. porque somos salvos por la gracia y juzgados por las obras. Deus permite o exercício da escolha. Dios permite el ejercicio de la elección. Queridos irmãos, os judeus tropeçaram em Cristo e em sua cruz. Queridos hermanos, los judíos tropezaron en la cruz. Nós não podemos tropeçar em Cristo. Nosotros no podemos tropezar en Cristo. Sabe por que muitas vezes tropeçamos na cruz? ¿Saben por qué muchas veces tropezamos en la cruz? Porque ela corrói os alicerces de nossa justiça própria. Porque ella corroe los cimientos de nuestra justicia propia. O fato de Jesus ter morrido por nossos pecados é a prova definitiva de que não podemos salvar a nós mesmos. El hecho de que Cristo murió por nuestros pecados es la prueba definitiva de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. A justiça genuína vem pela fé e ela é divina. La justicia genuina viene por la fe y ella es divina. A justiça que não vem da fé é humana. La justicia que no viene de la fe es humana. A justificação pela fé é o único meio de salvação. La justificación por la fe es el único medio de la salvación. E aqui encerramos com o último texto do Espírito e Profecia. Aquí estamos encerrando con el último texto del Espíritu de Profecía. Eu gostaria que o irmão Abel fizesse a leitura desse impressionante texto. Vamos a hacer lectura de este impresionante texto. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. Deseado 454. Ese seminario é uma oportunidade para conhecermos a verdade. es una oportunidad, este seminario, para conocer la verdad. No juízo, não seremos salvos porque estávamos em erro. En el juicio no seremos salvos porque estábamos en el error. Porque se eu pedir e confessar os meus pecados, eles serão perdoados. Porque si yo pidiese y confesase mis pecados, ellos serán perdonados. Mas as oportunidades negligenciadas farão uma diferença enorme em nossa salvação. Pero nuestras oportunidades negligenciadas harán una diferencia enorme en nuestra salvación. E conhecer a verdade é conhecer a Cristo. Y conocer la verdad es conocer a Cristo. E a verdade é um fim inatingível. Y la verdad Para es un nós. fin inalcanzable para nosotros. Porque se você pensar que pode compreender toda a verdade, você está dizendo que pode conhecer a Cristo plenamente. Porque si tú piensas que puedes conocer la verdad, entonces piensas que puedes conocer a Cristo plenamente. Vamos passar a eternidade estudando a verdade. Vamos a pasar la eternidad estudiando la verdad. Seremos eternos aprendizes aos pés de Cristo. Seremos eternos aprendices a los pies de Cristo. E que Deus abençoe essa jornada aqui na União Sul-Americana. Y que Dios bendiga esa jornada aquí en la Unión Sudamericana. Esta inesquecível jornada pelo livro e pela carta de Paulo aos Romanos. Esta inolvidable jornada por el libro y por la carta de Pablo a los romanos. Graça e paz a todos vocês. Gracia y paz a todos ustedes.